Nagda-dancing ka. Sabi mo sa kanya, ikaw. English yung taray, how about you? Go. Nag-dancing daw siya, ikaw. Ha? Nag-ano pa dyan sa action yan? Nag-ano pa? Ha? Nag-ano pa? Nagwawala, ikaw. Ha? Catching something. Catching something, okay, go. Climbing the tree. Climbing the tree, okay, go. Running na, lagi na natin ha. Kanina ganun, running na agad. Oh. Nasilok ako, ikaw. Isa lang makalaman natin. Parang, ito yung